Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa wal istiqamah wa hadana ila sabilis sa'adati wassalamah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Para santri Pondok Pesantren Al-Falah dan siswa-siswi Madrasah Ali Al-Falah yang berbahagia, pertama mari kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. First, let us send our gratitude to God the Almighty, who constantly gives us a lot of blessing, a lot of mercy, so then we can begin our lesson again after the moment of Ramadan. Adik-adik sekalian, mari kita awali. Let us begin our activity by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, are you ready, everybody? Let us continue our lesson. Today we are going to talk about the real muttaqin, about who are the true muttaqin, the possessors of taqwa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bicara terkait dengan masalah the true muttaqin, orang yang benar-benar bertakwa, possessors of takwa, pemilik takwa, yang memiliki, yang pantas dikatakan orang yang benar-benar muttaqin. Hadirin jamaah, adik-adik sekalian yang saya hormati, demikian pula para pemirsa lainnya. Whenever we talk about taqwa, we often refer to what we call Surat Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, kita sering manakala hadir dalam kegiatan sholat Jumat, pesan preacher, pesan khatib adalah masalah takwa. Dengan demikian hari ini, ayo sama-sama kita bicara tentang
orang-orang yang benar-benar takwa, tentang pengertian haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kamu wafat, kamu meninggal, kamu bukan berada dalam agama Islam. Oh, you who believe, have taqwa of Allah as is his right to have taqwa, and die not except in a state of Muslims with complete submission to Allah. Ali Imran verse 102. Jadi di sini kita ditekankan benar untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan the aim of every worshipness, whether it is, let's say, prayer, and then giving alms, fasting, and every other good deeds is intended in order to be a muttaqin, a real muttaqin. Oleh karena itu mari kita lihat sini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Oh, you who believe, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, have takwa of Allah. Be a pious to Allah, as is his right to have takwa, dengan sebenar-benar takwa. And die not, dan jangan sampai kamu wafat, except kecuali in a state of Islam, dalam keadaan beragama Islam, as Muslim with complete submission to Allah, dengan merendahkan diri, dengan berserah diri kepada Allah. Terkait dengan masalah ini, mari kita lihat wacana tentang takwa. Who are the true muttaqin? Siapa yang dikatakan muttaqin yang sebenarnya? To have complete taqwa or protection from Allah's anger and punishment, one must perform all the obligatory deeds that he is capable of, and remain away from all the forbidden acts and doubtful matters. To have complete taqwa, untuk mencapai takwa yang sebenarnya, takwa yang lengkap, or protection from Allah's anger, atau mendapat perlindungan dari murka Allah, dari kemarahan Allah, and punishment, dan hukuman Allah, seseorang must perform, harus melaksanakan all of the obligatory deeds, semua amal-amal yang wajib. Deeds, perbuatan-perbuatan obligatory, wajib, that is he is capable of, yang mampu ia kerjakan. And remain away from all the forbidden acts, dan berupaya untuk menjauhkan diri dari forbidden acts, amal-amal yang haram, amal-amal yang dilarang, and doubtful matters, bahkan kita berusaha menghindarkan diri dari doubtful matters, hal-hal yang meragukan, hal-hal yang doubtful, ragu. Some scholars also state that the person must also perform the recommended acts and remain away from the disapproved acts. Some scholars, sejumlah ulama, also state, juga menyatakan, that the person must also perform, bahwa seorang juga harus melaksanakan the recommended acts, amal-amal yang sifatnya sunnah,
amal-amal yang sifatnya merupakan anjuran. Bukan saja yang wajib, tetapi kita berupaya bila ingin menjadi orang yang benar-benar bertakwa, perform the recommended acts. Perform, menjalankan the recommended acts, perbuatan-perbuatan yang dianjurkan, yang disunahkan, and remain away from the disapproved acts, dan tetap untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Perbuatan-perbuatan, amal-amal yang tidak disetujui. This obviously is the highest level of taqwa. Ini artinya dengan menjalankan perintah-perintah yang wajib, kemudian mengerjakan perintah-perintah yang sunnah, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang forbidden, yang dilarang, akan mengantarkan kita ke the highest level of taqwa, tingkat takwa yang highest, tertinggi. These are the people who truly deserve the title muttaqin. Inilah the people, orang-orang who truly deserve, yang benar-benar layak dan pantas mendapat titel, mendapat katakanlah julukan, the title muttaqin, orang yang bertakwa. The people possessing takwa, orang yang memiliki takwa. In the same way that a true believer is only the one who fulfills all of the obligation of iman. Dengan cara yang sama, orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang melaksanakan semua kewajiban-kewajiban iman. The only ones who deserve the title of muttaqin, orang yang benar-benar layak untuk mendapat judul, mendapat titel, mendapat pangkat muttaqin, predikat muttaqin, are those who fulfill all the requirements of taqwa. Adalah orang yang bisa untuk memenuhi persyaratan-persyaratan takwa. These requirements include both mental as well as behavior acts. Persyaratan ini mencakup masalah-masalah kait dengan amal-amal yang sifatnya mental, spiritual, maupun sikap kita. Ya, kita sampaikan part 1 sampai di sini. Kalau kita boleh katakan, intinya bila kita ingin benar-benar menjadi orang muttaqin, kita berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah, bahkan hal-hal yang disunahkan, dan menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang menyimpang, yang diharamkan oleh Allah. I think that's all for today. Thank you for your attention. Okay, boys and girls, our students here, please try to read and reread, and you listen the information, although it is in a very small time. Thank you very much. Let that suffice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.